headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. हाल ही में फर्जी वोटरों को हाथ पैर तोड़ने की धमकी देकर विवादों में घिरे पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती अब और एक वजह से सुर्खियों में है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट में उनके दिवंगत पिता अरिंदम चक्रवर्ती का नाम दर्ज पाया गया है, जबकि उनका लगभग 2 साल पहले निधन हो चुका है। इस प्रकरण को लेकर अब बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने वोटर लिस्ट दिखाते हुए दावा किया कि विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पांडेश्वर ब्लॉक के चकबंकला गांव के 87 नंबर बूथ के वोटर हैं। वोटर लिस्ट में उनका नाम 118वें स्थान पर है, जबकि उनके दिवंगत पिता अरिंदम चक्रवर्ती का नाम 117वें स्थान पर दर्ज है। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के भंबे कॉलोनी में शादी समारोह की खुशियां पल भर में ही मातम में तब्दील हो गई। दरअसल गाना बजाने के मामूली विवाद को लेकर दूल्हा और दुल्हन के पक्ष के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें दुल्हन पक्ष के एक युवक की मौत हो गई। इस घटना की वजह से शादी भी बीच में ही रोक दी गई। मृत युवक की पहचान 18 वर्षीय आर्टिस्ट वेद के रूप में हुई है, जो पांडेश्वर थाना क्षेत्र का निवासी था। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि शनिवार की रात विवाह समारोह के दौरान बारात आसनसोल के बरनपुर से आई थी। कार्यक्रम में डांस फ्लोर पर गाना बदलने को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। दुल्हन पक्ष के लोगों ने गाना बदलने से मना कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि इसी दौरान दूल्हा पक्ष के लोगों ने दुल्हन के रिश्तेदार आर्टिस्ट वेद को जबरन खींचकर ले गए और बेरहमी से पीट कर उसे मार डाला। रानीगंज थाना क्षेत्र के तार बंगला राजपाड़ा इलाके में स्थित एक ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। इस वारदात को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक मंटू दे ने बताया कि रविवार सुबह जब वे दुकान पहुंचे तो देखा कि शटर टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो गहने और नकदी गायब थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चोरी की इस वारदात में करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी हुई है। मंटू दे ने कहा कि एक दिन पहले ही मकान मालिक के बेटे ने उनसे पैसे की मांग करते हुए धमकी दी थी। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তৈরি উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পটি হলো স্কুল ছুট ও বেকার যুবক যুবতীদের জন্য একটি বিনামূল্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, যা কর্মসংস্থান তৈরি ও স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলি হলো দক্ষতা বৃদ্ধি, বেকার যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি, বেকার যুবক যুবতীদের স্বাবলম্বী করা এবং এটি প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এবার আসানসোল বিবি কলেজে উদ্বোধন হলো রাজ্য সরকারের উৎকর্ষ বাংলা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে নিউ টুরিস্ট গাইড সার্টিফিকেশন কোর্স করানো হবে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, জেলা শাসক এস পান্নাবালাম। পুনরায় ঘটল অগ্নিকাণ্ড, জঙ্গলে লেগে গেল ভয়াবহ আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকলো গোটা এলাকা। রবিবার দুর্গাপুরের 30 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পিসিবিএল পাওয়ার প্ল্যান্ট সংলগ্ন জঙ্গলে লেগে গেল আগুন। কয়েক নিমেষের মধ্যেই গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। প্রথমে বেসরকারি কারখানা পিসিবিএল এর ফায়ার ব্রিগেড আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়, তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংলগ্ন জনবহুল এলাকায়। তবে মনে করা হচ্ছে জঙ্গলের শুকনো পাতা ও বেসরকারি কারখানা পিসিবিএল এর প্লাস্টিক বর্জ্য পদার্থ এখানে ফেলা ছিল।
সেখান থেকে আগুন লেগে এই ঘটনাটি ঘটেছে। তবুও জঙ্গলে আগুন লাগার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবার জামুরিয়া কাটাগড়িয়া মোড়ে অবস্থিত বাজরিয়া বৃদ্ধ সেবা সাধন ও রানীগঞ্জ হনুমান চল্লিশা সংঘের উদ্যোগে গণবিবাহের আয়োজন করা হয়। এই গণবিবাহে এদিন নজরকাড়া যুবক যুবতীদের বিবাহ দেওয়া হয়। এখনো পর্যন্ত প্রায় 517 জোড়া ছেলে মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান সংগঠনের কর্মকর্তা ওম প্রকাশ বাজুরিয়া। তবে আজ প্রায় 9 জোড়া দম্পতিকে বিবাহ দেওয়া হয়। এই গণবিবাহ উপলক্ষে বিবাহিত দম্পতিদের খাট, আলমারি সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র দান করা হয় এবং বিবাহ শেষে প্রীতিভোজেরও আয়োজন করা হয়। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে আগত উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বাজরিয়া বৃদ্ধ সেবা সাধন ও রানীগঞ্জ হনুমান চল্লিশা সংঘের কর্মকর্তা ওম প্রকাশ বাজরিয়া, দুর্গাপুর নেপালি পাড়ার হিন্দি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কলিমুল হক, রাজীব বাজরিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রবিবার পানীয় জলের দাবিতে আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত জামুরিয়ার 4 নম্বর ওয়ার্ড নন্ডি রোডে করা হলো পথ অবরোধ। এদিন সুপেয় পানীয় জলের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তার পানীয় জলের কলগুলি থেকে অত্যন্ত দূষিত পরিমাণে জল পড়ছে এবং সেই দূষিত পানীয় জল পান করে গ্রামের ঘরে ঘরে প্রায় 2 থেকে 3 জন করে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। একই সাথে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে জানায় তাদের সুপেয় পানীয় জলের জন্য ব্যবস্থা করতে, নচেত তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে। এই পথ অবরোধ সকাল 9টা থেকে সকাল 11টা পর্যন্ত চলে। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.